اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ نساء کا 19واں رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، استفتاء، وَيَسْتَفْتُونَكَ استفتاء فتویٰ مانگنا، الف سین تا مانگنے کا ہوتا ہے نا، فے تا یا اس کا روٹ لیٹرز ہیں۔ استفتاء مانگنا، فتویٰ مانگنا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ یہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، تجھ سے حکم مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ یہ سارے لوگ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، تجھ سے حکم مانگتے ہیں۔ کس بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں تم سے یہ معلومات مانگتے ہیں کہ کیا کریں ان کے بارے میں، سوال کرتے ہیں۔ اب وہ سوال کیا کرتے ہیں اللہ پاک نے یہاں منشن نہیں کیا۔ یہ قرآن پاک میں خاص اسلوب ہے کہ بلا ضرورت چیز کو اللہ پاک وہ سینٹنسز ضائع نہیں کرتا، بڑی مربوط طریقے سے اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ اب آگے جب جواب آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں نے سوال کیا کیا تھا۔ پیچھے اور بھی کئی جگہ یسألونک عن الأہلہ، وہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں ہم پڑھ گئے۔ تو یہاں پہ بھی عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ فرما دیجئے، قل یفتیکم، فتح یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، قل اللہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، اللہ حکم لگاتا ہے، کم فیہن ان کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ لگاتا ہے۔ اب اور فتویٰ لگاتا ہے، آگے کنٹینیوشن ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن۔ یہ پورا ایک سینٹنس ہے۔ فیہن ان عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دے رہا ہے، لیکن یاد بھی دلا رہا ہے، وما یتلی علیکم، وما اور جو کچھ یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، تلاوت یتلا، تلا یتلو، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یتلا وہ تلاوت کیا، یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، کس کتاب میں؟ اس کتاب میں۔ یہ عورتوں کے بارے میں جو سوال جو پوچھا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے، فتویٰ دیتا ہے، قل اللہ یفتیکم، لیکن اس کتاب میں تمہارے اوپر پہلے سے تلاوت کیا جا رہا ہے، پہلے سے یہ آیتیں موجود ہیں۔ ہم نے ان عورتوں کے بارے میں آپ کو حکم دے رکھا ہے، ان کے متعلق یاد دلا رہا ہے اللہ، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں۔ یتیم عورتوں کے بارے میں کچھ مفسرین کی رائے کچھ اور بھی ہے، لیکن ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں، یتیم عورتوں کے بارے میں پہلے سے جو کتاب میں نازل ہو چکا ہے، تم پر پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء اللاتی، کون سی عورتیں؟ اللاتی وہ والی عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، لا تؤتون، آتا یوتی، توتونا تم دیتے ہو، لا توتونا تم نہیں دیتے ہو، ہننا ان کو، لا توتونا ہننا تم ان کو نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، ما جو کچھ، کتب لہن کتبہ وہ اس نے لکھا، کتبہ لکھا گیا، یعنی جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، ان کا جو حق ہے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، ان کا جو حق ہے، ما کتب لہن جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ یتیم عورتوں کے بارے میں یہ ہم سورہ کے شروع میں پہلے بالکل سب سے پہلے جو ہم نے دوسری آیت جو ہے ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، کہ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں یہاں پہ سے، یہ سورہ اسی سورت کی جو دوسری آیت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى یتیموں کو ان کا مال دو،
वला ततबद्दल खबीसा बित्तय्यब, उसके अच्छे माल के साथ खराब माल को मत मिलाओ। वला ताकलू अम्वालकुम मिन अम्वालिकुम, इसमें ये यतीमों के बारे में हुक्म आया हुआ है और औरतों के बारे में। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, यतीमों के बारे में अगर खौफ हो तुम्हें कि तुम उनके साथ ठीक पेश नहीं आ सकोगे, फनकिहू मा ताबा लकुम, फिर तुम निकाह करो उनसे, उन यतीम लोगों के, उन औरतों के बारे में तुम्हें हुक्म यह है कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम यतीमों का ठीक ख्याल नहीं कर सकोगे तो तुम उनके साथ निकाह करो, उन औरतों के बारे में, उन बेवा औरतों के बारे में जिनके यतीम बच्चे हैं। मसना व सुलासा व रुबा, हमने पढ़ा हुआ है कि 2-2 या 3-3 या 4-4। और अगर तुम्हें शक हो, ये भी पढ़ लेता हूँ कि इसके बारे में आज दोबारा आएगा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, ये वही आयत है, आयत नंबर 3 है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डरो कि अदल नहीं कर सकोगे, फ़वाहिदतन, फिर एक ही बीवी करो। ये हमने उस वक्त पढ़ा था, औ मा मलकत ऐमानुकुम, ये हम पहले पढ़। तो अल्लाह इन आयात का रेफर कर रहा है कि पहले से हमने इन यतीम औरतों के बारे में या इन यतीमों की माओं के बारे में, ये इन बेवा औरतों के बारे में, मेरा ख्याल है किसी अमीन हसन इस्लाही साहब ने या किसी और एक किसी मुफस्सिर का मैंने पढ़ा है, वो यतामन निसा उसको कहते हैं। ये बेवा औरतों को भी अरब लोग कि यतामन निसा, यतीम औरतें भी कहते हैं। यतीम औरतें को जिनकी बेवा हो गया और जिनका कोई वाली वारिस ना हो, उनको भी यतामन निसा कहा है। बहरहाल तो दोनों मफहूम इसको रख लें। तो ये आयतें नाज़िल हो चुकी हैं, उनका अल्लाह पाक ने रेफर किया, उनको याद करो कि यतामन निसा, अल्लाह के इसमें तुम्हें फतवा देता है उन औरतों के बारे में जिनको तुम उनका हक नहीं देते हो। उनका हक क्या है? यतीम उन औरतों का हक क्या है? या तो उनके साथ अरबों के माशरे में, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, अरबों के माशरे में उनको वरासत से मारूम रखा जाता था। औरतों को क्या, वो छोटे बच्चों को भी वरासत से मारूम रखा जाता था। वो वरासत बड़े बेटे को दे देते थे उस वक्त, वो जाहिलियत में बड़े बेटा वारिस होता था, छोटे बच्चे भी वारिस नहीं होते थे। वारिस वही होता था जो कमाने के काबिल होता था, उसको वरासत देते हैं, और औरतों को तो देते ही नहीं थे। तो अल्लाह पाक ने तो उनके लिए लिख दिया था ना, औरतों ने। अल्लाह पाक ने तो उससे अगला औरत यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, जो हमने रकू पढ़ा था, जो वरासत की तकसीम का बताया, ये उन पर लिखा हुआ है। अल्लाह पाक वो आयतें याद दिला रहा है, उन औरतों को उनका हकूक दो। और फिर जो शादी करने के बाद जो उनका हक महर बनता है, वो भी वो नहीं देते थे। अब भी आप देखें हमारे माशरे में जो हमारी तरफ से फर्ज किया गया, हम मानते हैं कि हम अल्लाह की मानेंगे, रसूल की मानेंगे, लेकिन महर में हम पसोपेश करते हैं, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो जो लिखा जाता है वो तुम उनको देते नहीं हो। वतरगबूना अन तनकिहुन्ना, वतरगबूना, रागिबा यरगबो, ये लफ्ज पहले हमने पढ़ा हुआ है। ये बड़ा अजीब लफ्ज है। रगबत उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना, रगबत उर्दू में हम एक ही सेमत में इस्तेमाल करते हैं, किसी तरफ चाहत होना, रगबत हम चाहत को कहते हैं ना, लेकिन अरबी में ज़बरदस्त इसकी इस्तेमाल है। रागिबा यरगबो के साथ अगर प्रपोजिशन या सिला, अरबी में सिला कहते हैं, फी इस्तेमाल हो, रागिबा फी इस्तेमाल हो, उसका मतलब ये होता है कि रगबत करना, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, चाहत करना, तुम पसंद करना। और अगर अन इस्तेमाल हो, रागिबा अन इस्तेमाल हो, तो उसका मतलब होता है उल्टा हो जाता है, उससे दूर जाना, उसको नापसंद करना, जस्ट अपोजिट माना हो जाता है। सिला तब्दील करने से रागिबा वर्ब वही है, लेकिन अगला फी या अन लगाने से, फी लगा होगा तो उसका मतलब होगा पसंद करना, अन लगा होगा तो उसका मतलब होता नापसंद करना, उल्टा माना हो जाता है। यहां पे देखिए दोनों नहीं लगे हुए, यहां ना अन लगा हुआ है ना फी लगा हुआ है। हम ये दोनों तर्जमे कर सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों जो अल्लाह, ये बड़ा कमाल सेंटेंस है। अल्लाह है ना, अल्लाह का कलाम है ना, कमाल इसमें अल्लाह पाक कमाल करते हैं। इसमें अन और फी ना लगा के दोनों तर्जमों का पॉसिबिलिटी अल्लाह ने पैदा कर दी है। अब इसके दोनों तर्जमे हम कर सकते हैं, उसको हम तशरीह करते हैं कैसे। वतरगबूना अन तनकिहुन्ना, पहले फी वाला तर्जमा करते हैं, चाहने वाला तर्जमा करते हैं। वतरगबूना, और तुम्हें पसंद है कि अंतन के हुन्ना, वो औरतें हैं, जवान लड़कियां हैं, मालदार औरतें हैं, तो फिर तो पसंद करता है हर कोई शादी करना। एक जवान औरत है, खूबसूरत है, वो मालदार है, उसके बच्चे जैसे भी हैं, उसे हर कोई पसंद करता है कि मैं इसके साथ शादी कर लूं, उसका माल आ रहा है, वो औरत खूबसूरत है। ये तरगबूना अंतन के हुन्ना।
दूसरी बात यह है कि अगर वो औरत बदसूरत है या बूढ़ी है या पसंद नहीं है तो फिर, और उसको तुम पसंद नहीं करते हो उससे शादी करने का, लेकिन फिर भी तुम उसके माल पे अपना तसर्रुफ रखने के लिए, आमतौर पर होता ये था ना कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी कफालत करते थे, पहले भी हमने कहा करीबी रिश्तेदार ही उन यतीमों की कफालत करते हैं या उन बेवाओं की कफालत करते हैं, तो वो उससे शादी नहीं करते, लेकिन वो अगर मालदार औरत है तो उसको शादी करने भी नहीं देते, खुद भी शादी नहीं करते, किसी वजह से शादी करने भी देते कि इसका माल कहीं और उधर न चला जाए, तो तुम उसकी शादी भी नहीं करते हो उससे, और तुम उससे शादी भी, उनका हक भी नहीं देते हो, और उससे उसके निकाह करने को भी पसंद नहीं करते। दोनों सूरतों में हो सकता है कि उनके बारे में, उन औरतों के बारे में अल्लाह फतवा देता है। ये पूरा एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि उसको अल्लाह किस बारे में फतवा देता है, इन औरतों के बारे में अल्लाह हुक्म लगा रहा है जिनके बारे में फिर उन औरतों की अल्लाह पाक ने तफसील भी बयान कर दी है। अब आगे जो है ना, ये आगे आ रहा है वल मुस्तदअफीना मिनल बिल्दान, ये वाओ जो आ रहा है ना, वाव अतफ आ रहा है ना, इसको ये सारा फी यतामन निसाए वल विल्दाने, दरमियान वाला सेंटेंस अगर हम गायब कर दें तो ये वाओ किस पर आएगी, फी यतामन निसा, अल्लाह फतवा लगाता है औरतों के बारे में, तुम्हें हुक्म दे रहा है, और वल विल्दानिल मुस्तदअफीन, और उन कमजोर बच्चों के बारे में भी तुम्हें हुक्म दे रहा है। ये वाओ यहाँ पे आगे, वो दरमियान में तो औरतों की अल्लाह पाक ने तफसील भी बयान कर दिया ना, लेकिन ये वाओ जो आ रहा है ना, वल मुस्तदअफीन, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, इस्तदाफ कमजोर बच्चे, वल मुस्तदअफीन मिनल विल्दान, यतीम बच्चे, कमजोर बच्चे, बल्कि इसमें भी देखें कि बड़े बच्चे को वारिस भी बनाते थे, छोटे बच्चों को वारिस भी नहीं बनाते थे, वो कमजोर होते थे, वो काम करने के काबिल नहीं होते थे, तो उनके बारे में अल्लाह वही हुक्म लगाता है जो अल्लाह पाक पहले बयान करके आ गए हैं उसमें सूरत में जो किताब में पढ़ा गया है। और फिर व अन तकूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, ये भी वाव आया हुआ है। और फिर एक और हुक्म, तीसरा हुक्म क्या लगाता है कि तुम इन यतामा के बारे में तकूमू, तुम खड़े हो जाओ, कामा यकूमो, खड़े होना, यकूमू तुम, तकूमू तुम खड़े रहो, लिल यतामा, यतामा के लिए, यतामा के वास्ते, बिल क़िस्त तुम इंसाफ के साथ उनके साथ खड़े रहो। ये हुक्म अल्लाह पाक पहले लगा चुका है, अल्लाह पाक ने याद दिलाया है कि इन औरतों के बारे में जिनके साथ तुम ये मामलात कर रहे हो, और उन कमजोर यतीम बच्चों के बारे में कर रहे हैं, और फिर अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि अल्लाह पाक ने वहां पे भी हुक्म दिया है कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ वाला मामला करना है, ये बात अल्लाह ने फतवा लगाया है। अब ये मैंने जैसे पहले कहा कि इन औरतों के बारे में वहाँ पर माशरे का रवैया ये था, पहले तो रवैया ये था कि उनको ऐसे इस तरह का सलूक करते थे कि अगर वो मालदार औरतें होती थी, खूबसूरत होती, शादी भी कर लेते थे, लेकिन उनका चूंकि, अच्छा ये आपने ये शायद सुना होगा, बहुत से लोग हमारे, अब भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो ज़्यादा शादियों का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है उस आयत में, वहाँ पे भी यही है ना, ग़ज़वा उहद के बाद ये सारी सूरत हाल पेश आई थी, इतने औरतें बेवा हो गई थी और 70 सहाबा शहीद हो गए थे, तो बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि ये ज़्यादा शादियों के अल्लाह पाक ने हुक्म तो उन यतीम बच्चों को संभालने के लिए, उन बेवा औरतों को संभालने के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। अब भी कई लोग कहते हैं कि बेवाओं से शादी करो ना, दूसरी शादी करनी है तो, जो इस तरह के ऐसे लोग हैं वो कहते हैं, तो उन बेवाओं का आपने ख्याल रखने के लिए। अब इस बारे में लोग सवाल क्या करते थे, सवाल ये करते थे कि उस वक्त भी माशरे में ये ख्याल, कुछ लोगों का ख्याल था ना कि ये जो हम इन बेवा औरतों से को शादियों की रग़बत इसलिए दिलाई गई है कि ये यतीम बच्चे किसी ठिकाने लग जाएं, तो यतीम बच्चों को ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने उनके साथ शादियां की, उन्होंने उनको निकाह मिलाए, मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह पाक ने 2 और 3 और 4 वो कहा हुआ है, लेकिन उनके जहन में ये ख्याल, बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल था कि हमने तो इन यतीम बच्चों को संभालने के लिए उनकी माओं को हमने शादियां की हैं, यतीमों के ख्याल रखने के लिए माओं को शादियां की हैं, तो उन पर, बहुत से लोगों पर शाख गुजरता था ये मार देना। वो फिर ये समझते थे कि ये हम यतीमों का ख्याल रख रहे हैं, बाकी हैं तो इस औरत का हम क्यों मार खाम खा दें, इस किस्म के भी ख्यालात लोगों के आते थे। तो वो फिर पूछते थे कि फिर ये आप
इसके बारे में क्या ख्याल है। और अगली सवाल जो है, असली सवाल जो है वो अगली आयत में वादे होगा। ये बात साहबा पूछते थे या उस वक्त के मुसलमान पूछते थे कि इन औरतों के बारे में क्या हुक्म है कि हम इनका मार किस तरह दें या क्या। तो अल्लाह पाक ने बयान कर दिया, ये जो ऊपर पहले बयान हो चुका है वो हो चुका है, वही उनका हुक्म है। ये किसी को पसंद, अगर शादी करनी है, नहीं पसंद है तो शादी मत करो, पसंद है तो फिर उसका हक देना पड़ेगा। अगर तुमने शादी करनी है किसी के साथ, अगर या तो नहीं करनी है, अगर हक मार नहीं देना, लेकिन शादी करनी है तो फिर हक मार देना पड़ेगा और विरासत के उसूलों के मुताबिक चलना पड़ेगा। वमा तफअलू मिन खैरिन, और वमा तफअलू, और जो कुछ तुम फ़अल यफ़अलु, जो तुम करते हो, वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो खैर का काम तुम करोगे, फ़इन्नल्लाहा कान बिही अलीमा, बेशक अल्लाह कान बिही अलीमा, उसको खूब जानता है। जो कुछ तुम खैर करोगे, जो खैर का काम करोगे, उसको अल्लाह खूब जानता है। तो इनके साथ जो मामलात, तुम खैर वाले मामलात करोगे तो अल्लाह खूब जानता है, हुक्म तो उसमें नाजिल हो चुका है। अब अगली आयत में जब अगली दो आयतें पढ़ेंगे तो फिर और वादे होगा कि ये सवाल क्या करते थे। व इन इम्रातुन, व इन, और अगर इम्रातुन, कोई औरत, इम्रातुन कोई औरत, खाफत, खाफा वो डरा, खाफत वो डरी, मुअन्नस के लिए। वह इम्रातुन खाफत, अगर कोई औरत को खौफ है, मिन बालिहा, बाल कहते हैं खामंद को, बाल, आदा बाली शेखा, वो है ना जब फरिश्ते ना इब्राहिम ज़करिया अलैहिस्सलाम, आदा बाली शेखा, कि मेरा खामन बूढ़ा है, तो बाल कहते हैं खामन को। तो फ़इन इम्रातुन खाफत मिन बालिहा, अगर किसी औरत को खौफ हो अपने खामन से, किस बात का खौफ हो, नुशूज़न औ एरादन, नुशूज़ का या एराद का, ये लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा है, ये हैं ज़्यादती, जिसको हम कहते हैं ज़्यादती करने का औरतों के वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना, पहले पढ़ के हमें आगे, वल्लाती औरतों के मुताल्लिक है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना वदरिबूहुन्ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि औरत का नुशूज़ क्या है, औरत की ज़्यादती की है कि खावंद के हुकूक का ख्याल ना करे, उस पे नशूज़ के किसी लेवल का भी आवे, उसका घर का ख्याल ना करे, बच्चों का ख्याल ना करे, उसका हुक्म ना माने, और ये सारे औरत के नशूज़ है। और यहाँ पे मर्द का नशूज़ आ रहा है। अगर औरत को डर है कि मर्द कोई ज़्यादती करेगा, मर्द ज़्यादती क्या करेगा, मार नहीं देगा, ना नफका नहीं देगा, उसको मार पीट करेगा, उसको तंग करेगा, उसके हकूक पूरी तरह अदा नहीं करेगा, या उसके अगर ज़्यादा बीवियां हैं तो एक बीवी की तरफ झुकाव हो जाएगा। अगली आयत में वो बात आ रही है, ज़्यादा बीवियां हैं तो एक बीवी की तरफ झुकाव है, उसको लटकता हुआ छोड़ दिया, ये खावन की ज़्यादती है। अगर किसी औरत को कराइन से पता चलता है ना कि औरत का रुझान किस तरफ है, मेरे साथ सलूक किस है, अगर औरत को डर है कि ये नुशूज़ करेगा, मेरे साथ ज्यादती करेगा, औ एराजन, एराज तवज्जो ना देना, कम तवज्जी, बेतवज्जी, उसको साथ तवज्जो ना, उसके साथ मोहब्बत ना करना, या उसके साथ हम शाबाशी से गुरेज करना, ये सवाल इसके में आ जाता है। या एराज का उसे डर हो, या उसको नशूज़ का डर हो, फला जुनाहा अलैहिमा, फला जुनाहा नहीं कोई, उसको क्या कहते हैं, जुनाहा तर्जमा हमने क्या किया था, कोई गुनाह नहीं है, कोई एक और लफ्ज़ भी है, कोई हरज, इसमें कोई हरज नहीं है। वला जुनाहा अलैहिमा, इन दोनों पर कोई हरज नहीं है, मियाँ बीवी, इन दोनों पर कोई हरज नहीं है कि क्या करें, अन युस्लिहा बैनहुमा, कि वो आपस में सुलह करेंगे, युस्लिहा वो दोनों सुलह करेंगे, बैनहुमा बाहम आपस में वो सुलह कर दें, बैनहुमा सुलहा वो सुलह कर ले, अन युस्लिहा बैनहुमा, यहां तो पूरा हो गया ना कि वो सुलह कर ले। आगे अल्लाह पाक ने सुलहन भी लगाया हुआ है और नकरा लगाया हुआ है। नकरा का तर्जमा हम कैसे करते हैं, हम उसके साथ लगाते हैं एक या कोई, नकरा इसम हो तो उसको पहले भी कहा है ना, उसके साथ कोई लगाते हैं या एक लगाते हैं। अब इसका तर्जमा हम क्या करेंगे, तो उन पे कोई हरज नहीं है कि वो कोई किसी किस्म की सुलह कर लें। अब ये सुलह का तर्जमा करें, कोई एक सुलह कर लें, कोई खास सुलह कर लें। वो सुलह क्या है, वो सुलह ये है कि
ये दोनों, इस औरत को डर है ना कि ये खामंद मेरे साथ ज्यादती करेगा या मुझे छोड़ देगा, उसे ये भी ज्यादती ये भी हो सकती है, मुझे छोड़ देगा, इसका तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, ये ना नफका नहीं देता या मुझसे तंग हो गया है, ये मुझे छोड़ देगा। कि औरत के फिर कई मसाइल हैं, उसके बच्चे, उसको बच्चों का ख्याल होता है। हमारे माशरे में अब तक जो तलाक याफ्ता औरत होती है उसका माशरे में क्या मुकाम, उसको डर होता है, ख़ानदान में उसको डर होता है, बच्चों का ख्याल होता है कि मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसे भी होता है कि उन औरतों को अगर तलाक हो जाए तो कोई उनका ठिकाना भी नहीं बचता, ऐसी भी औरतें होती हैं। तो इस औरत को अगर ये ख्याल है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो फिर कई वजूहत हो सकती, मेरे बच्चे रुल जाएंगे या मैं ख़राब हो जाऊंगी, माशरे में मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो कोई ख़ास सुलह करें। वो ख़ास सुलह क्या है? वो ख़ास सुलह ये है कि ये कुछ ले दे का मामला कर ले, या तो अपने हकूक से ज़रा पीछे हो जाए, मार से थोड़ा कम कर ले, मार की रकम कर ले, या नान नफका में जो दूसरों के साथ बराबरी है उसमें कहे चल यार मुझे कम दो, या इस किस्म के हकूक में पीछे हो जाए। या अपनी शब्बाशी भी अगर उसकी है उसमें भी अपनी बारी का दिन वो भी कहे। हज़रत सौदा ने छोड़ा था ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत सौदा हमारी उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ का ये वाक़या है। हज़रत सौदा ने अपनी बारी हज़रत आयशा को हवाले कर दी थी ना। तो इस किस्म का मामला कि अगर उसको डर हो कि ये मुझे छोड़ देगा तो वो इसको कुछ उसको दे दिलाकर अपने आप को इस तलाक से महफूज करना चाहती है। अब ये सुलह करना चाहती है तो कुछ मार में कमी करके, नान नफका में अपने हकूक सरेंडर करके, या अपने मियाँ बीवी वाले हकूक सरेंडर करके वो इस तलाक के नौबत से बच सकती है तो बच ले। अब आगे अल्लाह पाक कह रहा है वसुल्हु खैर। अल्लाह इस हालत में भी कह रहा है ये ख़ानदान का जो रिश्ता है ना, अल्लाह पाक चाहता है कि ये एक दफ़ा कायम हो गया ना तो इसको कायम रहने की मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, इसकी कोशिश होती है। लेकिन फिर भी आगे अगली आयत आ रही है कि ये भी पॉसिबल ना हो तो अगली आयत फिर बताती है अल्लाह पाक ने वो आज़ादी दी हुई है, लेकिन पसंदीदा यही है कि सुलह हो जाए। ये ख़ानदान का ये जोड़ जो टच है। हमें पता है कि औरतों के अगर किसी को तलाक हो जाए, बच्चों के साथ क्या सलूक होता है, उस औरत के साथ क्या सलूक होता है। तो वसुल्हु खैर, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये सुलह खैर ही है, सुलह करना बेहतर ही होता है। अब ये वसुल्हु खैर ये अमूम है, किसी भी मामले में अगर किसी इस मामले के अलावा भी कोई आपस में कोई किसी किस्म का झगड़ा हो तो सुलह खैर ही होती है, सुलह अच्छी होती है। इस पर तो ये अमूमी फिक्र अमूम लेकर ना ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस वसुल्हु खैर पर ऐसा भी कहा है कि ये ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी, दो आदमियों को झगड़ा है कि इसने मेरे पैसे देने हैं, 10,000 रुपया देना है, 1,000 रुपया देना है। तो वो दूसरा बंदा, तीनों सूरतें हो सकती हैं, वो बंदा मानता है कि हाँ 1,000 रुपया तो मैंने देना है लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं अब मेरे हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसी किस्म की बात है। तो अब ये थोड़ा ले दे कि चलो वो मान जाए कि 500 रुपये ले ले तो चलो माफ़ कर दे, बाकी 500 छोड़ दे। ये एक सुलह है। दूसरी सुलह ये है कि ये दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि आपने मुझे 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन आपस में झगड़ा है। तो फिर भी अगर वो कहता है चल यार तुम्हें 200 रुपये मैं दे देता हूँ या 500 रुपये दे देता हूँ, मुझे याद तो नहीं है, माना नहीं है कि मेरा। तीसरा ये, तो ये भी सुलह, इसको भी अब इमाम अबू हनीफा कहते ये सुलह भी खैरी है। और तीसरी सुलह ये भी होता है कि वो मानता ही नहीं है कि मुझे तुमने नहीं दिए, लेकिन चूंकि झगड़ा बढ़ रहा है तो कहता है चल यार मैं माफ करता हूँ या थोड़े पैसे लेकर माफ। तीनों किस्म की वसुल्हु खैर, हर किस्म की सुलह जो है ना वो खैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी एक प्रॉपर्टी का वो सबूत नहीं ला सके तो उन्हें देनी पड़ी। हाँ, तो बस सुलह खैर, सुलह करना लड़ाई झगड़े से बेहतर है किसी किस्म के। तो इस मामले में भी ये जो अच्छा ये आगे आ रहा है, ये अगर एक औरत जो है कुछ दे दिलाकर अपनी जगह पैसे देकर, पैसे छोड़कर या उसको छोड़कर दे रही है तो एक किस्म की अपने घर को महफूज रखने के लिए एक किस्म की रिश्वत दे रही है ना। लेकिन ये वसूल, ये पसंदीदा है, ये अल्लाह का हुक्म है, इस सुलह को कायम रखो। ये जो पैसे तुम अपने छोड़ रहे हो, अल्लाह पाक आगे बयान भी कर रहे हैं कि इसमें खैर होगी। वउहदिरतिल अनफुसुश शुह, वउहदिरत, और अहदरा वो हाजिर हुआ, उहदिरत अहदरत वो हाजिर हुई, उहदिरत
حاضر کی گئی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ جانوں پر حاضر کی گئی. الشح شح کہتے ہیں بخل یا حرص، یعنی انسانوں کے دلوں میں حرص تو ہوتا ہی ہے نا کسی نہ کسی. یہ بتائیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشح کہ انسانوں کی طبیعتوں پر عام طور پر ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے حرص یا بخل یا ہر آدمی میں موجود ہوتے ہیں. اللہ پاک نے بنائے ہوئے انسان، اللہ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں کیسی ہیں، تو طبیعت میں اپنے مفاد کے لیے حرص یا بخل موجود ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد پر یہ صلح پاسبل ہے کہ عورت کو یہ حرص ہے کہ میرا گھر بچ جائے، اور خامند کو یہ حرص ہوئی ہے کہ چلو بھی پیسے تو نہیں دینے پڑ رہے، نان نفقے سے بھی پیچھے ہو رہی ہے، شب باسی بھی سے بھی پیچھے ہو رہی ہے، فرض کرو اس کو وہ عورت پسند نہیں ہے تو چلو پڑی رہے. تو صلح کا چانس ہے اس بنیاد پر کہ انسانوں کی طبیعتوں میں یہ حرص یا بخل کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ پایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہاں تو بیان کر دیا کہ یہ میاں بیوی کا ایسا نشوز والا معاملہ ہو تو آپس میں صلح کا کوئی فیصلہ کر لیں. اگلا خطاب جو ہے وہ ٹوٹلی مردوں کو ہے، پیچھے تو کسی کو خطاب نہیں ہے. اب اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں مومنوں کو، مردوں کو. وَإِن تُحْسِنُوا اے مردو اگر تم احسان والا معاملہ کر لو. کیا مطلب؟ یہ عورت اگر تمہیں پسند نہیں ہے یا کچھ اور بات ہے تو تم بس پڑی رہے، تم اس کو مت طلاق دو، تم احسان والا نان نفقہ بھی دیتے رہو اگر تمہاری گنجائش ہے، احسان والا معاملہ کر رہو. وَتَتَّقُوا اللہ سے ڈر کر اس کو اپنے پاس ہی رکھے رہو. یہ جانا نہیں چاہتی، ان کو خامدوں کو پتہ تو چل گیا نا کہ یہ میرے ساتھ صلح کری. اگر یہ صلح کی نوبت ہی نہ آئے، تم احسان کر لو، یہ عورت پسند بھی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ معاملات چلاتے رہو جس طرح کے چلا سکتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو اللہ اگر تم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اللہ سے ڈرنے والا معاملہ کرو، ان کو تم فارغ نہ کرو یا ان کے ساتھ تنگ نہ کرو، بات نشود والا معاملہ نہ کرو، اعراض والا معاملہ نہ کرو، پسند نہیں بھی ہے تو اللہ پاک کہہ رہے احسان کر لو ان پر. میں تحسنوا اگر تم ان پر احسان کر لو تو فإن اللہ کان بہ علیما بے شک اللہ کان بہ بما تعملون خبیرا بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبیرا خوب جانتا ہے، خبر رکھتا ہے. اچھا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم احسان کرو تقوی کرو تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. یہاں پہ یہ نہیں کہا تمہارا یہ اجر ہوگا، یہ نہیں کہا. اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تم جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ کو خبر ہے. کسی کا اچھا کام، کوئی فرض کرو میرے والد صاحب ہیں یا میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو میرے والد صاحب کو خبر ہے کہ میرا بیٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ خوش ہوں گے نا، وہ اپنی مرضی کے مطابق مجھے انعام یا خوشی کا اظہار کریں گے. یا اللہ پاک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے یہ بندے یہ کیا کر رہے ہیں. ان اللہ کان بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ کو خبر ہے. اس اللہ کو خبر ہے تو پھر اللہ خوش ہوگا تو پھر کیا انعام دے گا. اللہ نے بیان نہیں کیا، پھر اپنی مرضی کے مطابق تمہیں انعام بھی دے گا اور کچھ بھی انعام ہو سکتا ہے. بہت یعنی اللہ نے انتہائی خوشنودی کا اظہار کیا کہ ہاں جی تمہارے اس عمل کا، تمہارے احسان کا، اس تقوی کا پھر تمہیں بدلہ بھی اللہ پاک ہی خود دے گا، ہمیں خبر ہے. تو یہ معاملہ. تو یہ ان عورتوں کے بارے میں یہ بات بھی وہ جو پہلے وہاں پہ کہا ہوا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو کہ ایک عورتوں کے معاملے میں تم عدل نہیں کر سکو گے تو تم ایک ہی عورت کرو، جو پہلی اس آیت میں تو فواحدتاً ایک کرو. تو اس میں بھی یہ معاملہ آ گیا کہ اس عورت اب پسند نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یتیم ان یتامہ میں سے ہے یا کوئی عام عورت ہے اس میں فیہن فی النساء ہے نا، یہاں یستفتونک فی النساء یہاں تو الگ سے نہیں ہے نا. تو آگے اللہ پاک نے یتام النساء کے جو حکم لگائے ہیں وہ ساری عورتوں پر لاگو ہیں، ان پر بھی لاگو ہیں کہ جو ان کا جو حق دینا ہے ساری عورتوں کو دینا ہے. صرف یتیموں کی ماؤں کو تو حق نہیں دینا نا، مار تو سب کو دینا ہے نا، تو ان کے حقوق سارے دینے ہیں. بیوی ہو گئی تو وہ سارے حقوق ان کے مل جائیں گے. وہاں پہ جو اللہ پاک نے بیان کیا تھا کہ تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو. وہاں پہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تم ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکے تو فواحدتاً ایک ہی عورت کرو. اور اس بیس پر یہ اگلی آیت ملا کر ہمارے اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ یہ آیت جب ملاتے ہیں، اس وقت ہم نے یہ آیت پڑھی تھی جب ہم نے کہا تو میں نے اس آیت کو ریفر کیا تھا اس وقت بھی کہ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا
ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعو استطاع یستطیع سے بنا ہوا ہے، استطاعت رکھنا، قوت رکھنا، طاقت رکھنا، قدرت رکھنا. ولن تستطیعو، اچھا یہ بھی تستطیعون ہے، نون ہے، لن کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے. ولن تستطیعو، تم استطاعت نہیں رکھتے، تم قدرت نہیں، ہرگز نہیں رکھتے، لن لگا ہوا ہے. کیا؟ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. وہاں تو حکم یہ تھا نا کہ عدل، تو یہاں اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں کہ تم عدل بالکل نہیں کر سکتے. ولو حرستم، اگر تمہیں اس کا حرص بھی ہو، تمہیں شوق بھی ہو، تم چاہتے بھی ہو، تم چاہتے ہو کہ میں عورتوں کے درمیان برابری رکھوں، عدل کر سکوں، تم نہیں کر سکتے. اب اس بیس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو. یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تم عدل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بیویاں کرنا منع ہے. اللہ پاک خود منع کر رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے. نہیں، آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کس بارے میں عدل نہیں کر سکتے. آگے اس میں تشریح ہو گئی ہے، فلا تمیلوا کل المیل، فلا پس نہیں، مالا یمیلو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا نا کہ ایک طرف کو جھک پڑنا. فلا تمیلو، تم ایک طرف کو مت جھک پڑو، کل المیل، پورے کے پورے ایک طرف نہ جھک پڑو. کیا مطلب ہے؟ دو بیویاں ہیں تو تم ایک بیوی کی طرف جو پسندیدہ ہے تم اس کی طرف مکمل طور پر جھک نہ پڑو. یہ کس وجہ سے جھکے گا؟ یہ قلبی رجحان کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، پسند ہونے کی وجہ سے. اس پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا کہ ایک بیوی پسند نہیں ہے، بدصورت ہے. فرض کرو ایک بیوی خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک جوان ہے، ایک بوڑھی ہے. نیچرل بات ہے، اس پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا کہ اس کا میلان، اس کو پسند تو وہی آئے گی نا جو جوان ہے یا خوبصورت ہے. یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان میں عدل تو انہوں نے برابر رکھا. عدل برابر رکھنے کا معاملہ اختیاری معاملات میں عدل ہے، وہ جو پہلی آیت ہے. جو معاملات اختیاری ہیں ان کو پیسہ دینا، اس کو گھر دینا، اس کے ساتھ شباشی کرنا، ان کا یہ جو معاملات ہیں جو اختیاری ہیں وہ تو آپ نے برابر رکھنے ہیں. جو غیر اختیاری ہیں، محبت والے معاملات، پسند کرنے والے معاملات، قلبی رجحان ہونے والے معاملات، اس پر تو کنٹرول نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کرے وہ الفاظ یاد آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ہذا، یہ جو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تقسیم پر، ہذا قسمی فیما املکو، یہ میری تقسیم ہے جو میرا اختیار میں ہے. ہر بیوی کو گھر دیا ہے، ہر بیوی کو برابر چیزیں دی ہیں، نان نفقہ سب کو برابر دیا ہے. یا کیا اللہم ھذا قسمی فیما املکو، جس بات میں میرا اختیار ہے. فلا تلمنی فیما تملکو، مجھے ملامت نہ کرنا جس کا اختیار تیرے پاس ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الفاظ ہیں. ولا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، جو میرے اختیار میں نہیں ہے. جو ایک بھی حضرت عائشہ کا ہمیں پتہ ہے نا، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیوی جو ساری بیویاں خوبصورت، عائشہ بھی جوان تھی. حضرت صفیہ کا کہتے ہیں وہ سب سے خوبصورت بیوی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند حضرت عائشہ تھی. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کے وجوہات ہیں. بہرحال تو یہ جو دل کا میلان ہے نا، اس میں عدل اللہ پاک کہہ رہے ہیں ولن تستطیعوا، اس میں تو تم کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ولن تستطیعوا، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو قلبی میلان ہے نا، اس کا تو اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے. لیکن کرنا تم نے کیا ہے؟ تم نے ایک طرف مکمل طور پر جھک نہیں جانا. ایک بیوی زیادہ پسند ہے تو تم مکمل ادھر ہی جھک گئے. اور اس بیوی کو فتذروہا، یہ دوسری بیوی کو فتذروہا، پس تذروہا تم نے چھوڑ دیا اس کو، کل معلقہ، معلق وہ لٹکی ہوئی رہ گئی، معلق لڑکی، کل معلقہ اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا. کہ تمہارا لٹکا ہوا چھوڑ دیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے دلی قلبی رجحان تو ادھر ہے، لیکن اتنا ادھر تم جھکے ہو کہ تم اختیاری معاملات میں بھی اس بیوی کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے. کل معلق کیوں اس کو کہا کہ نہ وہ خامند والی لگتی ہے اور نہ بیوہ لگتی ہے، نہ وہ مطلقہ لگتی ہے.
وہ سارے وہ ہوا میں لٹکی ہوئی، خامد والی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ سارے حقوق اس طرح تم پورے نہیں کر رہے ہو، اور بیوہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں آزادی سے کہیں جا بھی نہیں سکتی، اس کو معلق کر دیا نا تم نے. تو اس قسم کا معاملہ نہ کرو. عدل تو تم میلان والا محبت والے معاملے میں تم عدل تو نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح تم ایک طرف نہ جھک پڑو کہ تم ایک بیوی کو ہوا میں لٹکا کے رکھ دو، کسی طرف کے چھوڑو نہ. اللہ پاک یہ اس میں کہہ رہے، اس پہ اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں. اللہ پاک آگے حکم کیا، اللہ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو تو اصلح یصلح اصلاح کرنا، وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ جو قلبی میلان رجحان کی وجہ سے ایک طرف کو اگر کوئی جھک گیا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے نا، ایک بیوی کے حقوق پہ اس نے خرابی کی ہے نا، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اس کی اصلاح کرو. اگر کسی کو اس کو نانفقہ یا پیسہ یا مار میں پیسے نہیں دیے، تم نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، وَإِن تُصْلِحُوا یہ جو توبہ ہے نا، یہ جھکنا اصلاح کرنے کے اس کے یہ سارے معاملات درست کرو. یہ جو تمہارے اختیاری معاملات ہیں ان کو تم ٹھیک کرو، پھر توبہ ہو جائے گی. پھر اللہ پر کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس میں اصلاح والا معاملہ کیا ہے کہ اس کے حقوق تم اس کو ادا کرو. لیکن اگر یہ بات بھی نہ ہو تو اگلی آیت بتا رہی ہے، اگر یہ معاملہ بھی یہاں تک نہ ہو سکا، وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر سارے معاملہ سارے اس کے باوجود بھی آپس میں نہ نبھ سکے، آپس میں ملا نہ سکیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا ان کے دونوں کے درمیان میں تفریق ہو جائے، جدائی ہو جائے. تفرقہ یا تفرقو تفریق ہو جانا، جدا ہو جانا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر یہ دونوں میں تفریق ہو جائے تو تفریق کس طرح ہوگی؟ یا تو خلا ہو جائے گا یا طلاق ہو جائے گی. طلاق ہو جائے گی. اگر بیوی زیادہ تنگ ہے تو وہ خلا لے لے گی، اگر خامن زیادہ تنگ ہے آپس میں صلح نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے صلح کی تجویز تو دی ہے اور پسند بھی کیا ہے، لیکن منع تو نہیں کیا. طلاق دینے سے منع تو نہیں کیا. طلاق تو ایک حلال ہے، ابغض الحلال کہتے ہیں نا، کہیں حدیث کے الفاظ ہیں، پتہ نہیں وہ ضعیف ہے یا ٹھیک ہے، لیکن ابغض الحلال کہتے ہیں طلاق ہے کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، جو بھی ہے. تو حلال سے منع تو حلال تو ہے نا طلاق دینا. تو وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر یہ طلاق ہو جائے یا آپس میں جدائی ہو جائے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس پہ بھی کوئی ایسا بات خرابی نہیں. خیر، یغنہم اللہ، یغن اللہ غنی کر دے گا اللہ، یغن اللہ اللہ غنی کر دے گا، کلن دونوں کو، سب کو. کلن کا مطلب ہے کلن، یہ جو جدا ہونے والے لوگ ہیں، اللہ اگر ان کا آپس میں معاملہ نہیں نبھ سکا، اگر ان میں جدائی ہو گئی ہے تو پھر احسن طریقے سے، پہلے ہم نے پڑھا ہے نا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، جہاں پہ ہم طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے وہاں پہ ہم فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، جہاں پہ وہ عدت کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. طلاق بھی دینی ہے تو اچھے طریقے سے، یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تمہاری آپس میں نپ نہیں رہی تو اچھے طریقے سے محبت سے، دشمنی تو نہیں ہے نا اس عورت کے ساتھ، یہ دشمنی تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. تو اللہ اس پر کرے گا، یغن اللہ کلن من سعتہ، اللہ غنی کر دے گا، اللہ بے نیاز کر دے گا، اللہ ان کے معاملات کو درست کر دے گا، من سعتہ اپنی وسعت میں سے. اللہ کے پاس تو بہت وسعت ہے. اللہ پاک نے آگے ہوا ہے وکان اللہ واسعا، اللہ کے پاس تو بہت وسعت ہے، حکیمہ وہ حکمت والا ہے. یہ اگر تمہارا معاملہ نہیں چل رہا آپس میں تو آپس میں جدائی ہوگی ہے، ٹھیک طریقے سے جدائی کر لو. وہ آیت کیسے پہلے میں نے پڑھی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، مناسب طریقے سے اس کو جدا کر دو، طلاق دے دو، اور اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. ایسے ہو سکتا ہے کہ اس خامد کو کوئی، اس مرد کو کوئی اور بیوی مل جائے، مناسب مل جائے جس پہ وہ خوش ہو جائے، یا اس عورت کے لیے کوئی اللہ پاک معاملہ، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں غنی کر دوں گا، اللہ پاک نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے. تو اللہ پاک کے پاس وسعت ہے، وہ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس عورت کے لیے بھی کوئی نظام پیدا کر دے گا. جب نہیں بن سکی اس گھرانے میں تو پھر اللہ پاک اس کے لیے، وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے. اب وسعت کو اگلی آیت میں اللہ پاک بیان بھی فرما رہے ہیں، وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ کے پاس بہت وسعت ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وسعت دینے والا ہے. کہاں سے دے گا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
अल्लाह की वसत की क्या बातें हैं। वलिल्लाहि, लाम तमलीक है, लाम तमलीक अल्लाह की मिल्कियत है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की मिल्कियत है। अब अल्लाह के पास वसत में क्या कमी है। अल्लाह इसको भी गनी कर दे, उसको भी गनी कर दे, या कि सबको गनी कर दे, जिसको मर्जी है जितना दे दे। व मा फिल अर्द, ये तो वसत देने। वलक़द वस्सैना, वलक़द और तहकीक, वस्सैना हमने वसीयत की, हमने हुक्म दिया। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना, किन लोगों को, ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, अहले किताब जिनको कहते हैं, चाहे यहूद हों या नसारा हों, उनको हमने यही हुक्म दिया था, और उनको भी यही हुक्म दिया था तुमसे पहले वालों को, व इय्याकुम, और तुमको भी यही हुक्म दिया था, अनित्तकुल्लाह। हुक्म क्या है? डरो अल्लाह से, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो। पहलों को भी हमने यही कहा था और तुम्हें भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो। वाइन तकफुरू, अगर तुम इनकार करोगे या कुफर करोगे या अल्लाह की नहीं मानोगे, वाइन तकफुरू, अल्लाह ने दोबारा वो आयत लगाई है, फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। दोबारा एक आयत के अंदर ये सेंटेंस दोबारा आ गया। फ़इन तकफुरू, अगर तुम कुफर करोगे, फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल, तो तुम्हारा क्या, हमारा क्या जाता है? हमारा तो ये सारा, मैं तो इतना बादशाह हूं, मेरे लिए हमारा क्या नुकसान होता है तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो। अल्लाह भाई इसलिए दोबारा अपनी बादशाही का जिक्र कर रहे हैं कि मैं पहले बादशाही का जिक्र इसलिए किया कि हमारे पास बड़ी वसत है, हम सबको कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे इसलिए जिक्र किया अगर तुम नहीं मानते हो तो हमारा क्या बिगाड़ते हो, हमारी तो बादशाही खूब वसी है। अल्लाह पाक ने इसलिए दोबारा ये किया, उसी आयत में दोबारा, अगर इनकार करोगे, फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, तो हमारे पास तो हमारा कुछ नहीं जाता। अल्लाह के ऐसा जमीन और आसमान में जो कुछ है हमारा है, हमारी बादशाही कायम है। वकान अल्लाह गनियन, अल्लाह इससे बेनियाज है, गनी है इससे। हमारा क्या बिगड़ता है? वकान अल्लाह गनियन, वो गनी है, बेनियाज है इन सारी बातों से। तुम जो हमीदा, और बड़ा तारीफ किया हुआ है, उसकी तारीफें, हमीद जिसकी तारीफ की जाए, हमीदा, अल्लाह गनी भी है, बेनियाज भी है, और हमीदा। अल्लाह ने फिर दोबारा आयत की है, दोबारा, वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तीसरी दफा एक ही जगह में, वो तीसरी दफा फिर आया वलिल्लाहि मा फ़िस समा, और ये कि तीसरी दफा क्यों आई है वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, कि वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह मोमिनों को कह रहा है कि तुम, अल्लाह की वसत, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की बादशाही है, ये सब अल्लाह की है, और यही अल्लाह तुम्हारा कारसाज भी है। वकफा बिल्लाहि वकीला, तुम्हारे सारे काम बनाने वाला, तुम्हारा वकील, तुम्हारे जिस पे तुम, वकील वो होता है जिस पे तवक्कुल किया है, वक्कला, ये वक्कुल हमने पढ़ा हुआ है ना, तो तवक्कुल उसी, तो ये वकील तुम्हारा कारसाज, तुम्हारे काम बनाने वाला, ये अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही है। और ये जब अल्लाह ही काम करने वाला है, अगर फिर भी ये हमें ये पता हो कि अल्लाह कारसाज है, अल्लाह ही हिकमत वाला है, अल्लाह ही गनी है, अल्लाह ही हमीद है, तो इसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह की ना माने, अल्लाह जैसे हुक्म दे रहा है, तो अल्लाह पाक आगे सेंटेंस लगा रहे हैं अगली आयत में, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास व याति बिआखरीन। इन यशा, अगर वो चाहे, कौन? अल्लाह चाहे, इन यशा युज़हिबकुम, अज़हबा, क्या था, अज़हबा युज़हिबु, वो ले जाए, ज़हबा वो गया, अज़हबा वो ले गया, ऐसे ही है ना, युज़हिबु है ना, अज़हबा युज़हिबु, ज़हबा वो गया, अज़हबा वो ले गया, युज़हिबकुम उसका मुदारे है, अज़हबा का मुदारे है, युज़हिबकुम वो ले जाए तुमको, यानी तुम्हें खत्म कर दे, अय्युहन्नास, अय्यु या के लिए अन्नास, ऐ सारे के सारे लोगों, ये अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम जिसके साथ लगता है ना, तो इसका मतलब है कि सारी इंसानियत को अल्लाह पाक खिताब कर रहे हैं, या अय्युहन्नास, वल अस्र इन्नल इंसान, वहां पे कहते हैं ना, सारे के सारे इंसान खसारे में है वहां पे। तो यहाँ पे अय्युहन्नास अलिफ लाम के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ऐ सारे के सारे इंसानों, अल्लाह तुम्हें ले जाएगा, वयाति बिआखरीन, और ले आएगा दूसरों को। अगर वो चाहे, अल्लाह चाहे, इस सारे जमीन के सारे इंसानों को खत्म कर दे, एक नई मखलूक पैदा कर दे, ये अल्लाह पाक ये बयान कर रहा है। अच्छा, ये ऐसी सूरह मोहम्मद की आखिरी आज जो है ना,
वइन ततबल्लौ, ये वहाँ के कौम को खिताब है। वइन ततबल्लौ सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत 38वीं नंबर आयत, वइन ततबल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, आखिरी आयत है ना सूरह मोहम्मद की। वहीं ततवल्लौ, अगर तुम मुंह फेर लोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तुम से बदल कर देगा, दूसरी कौम ले आएगा। अल्लाह पाक ने यही किया ना, उनको क्या यहूद को दुनिया की फजीलत दी हुई थी, आगे किया हुआ था, जब उनको हटा के मुसलमानों को आगे कर दिया। और अब मुसलमानों को भी यही खिताब है उसमें, अगर तुम भी बदल जाओ तो अल्लाह चाह सकता है तो बदल के दूसरी कौम को ले आएगा। ऐसे ही करता है अल्लाह पाक दुनिया में। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, पढ़ते हैं ना कि दुनिया में फेरता रहता है इस निज़ाम को। तो यहाँ पे सारे इंसानों को खिताब है। अगर तुम अल्लाह अपनी बेनियादी जाहिर कर रहे हैं ना ऊपर भी, अल्लाह इतना अगर वो चाहे ना तो तुम सारे के सारे इंसानों को ख़त्म करके नई वयात बेआखरीन दूसरों को ले आएगा, दूसरे इंसानों को ले आएगा, किसी और मखलूक को ले आएगा। अल्लाह के पास के कुदरत में क्या कमी है? वयात बेआखरीन, वो दूसरों को ले आएगा। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, अल्लाह तो इस पर कुदरत रखने, वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, अल्लाह इस पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। इस मामले में अल्लाह के लिए तो कोई रुकावट नहीं है, सारे इंसानों को ख़त्म करके नए इंसान पैदा कर दे या नई मखलूक पैदा कर दे। अगर तुम नहीं मानते तो अल्लाह तो बादशाह है, वो अगर चाहे अल्लाह ने ये शाह कहा हुआ है, अगर वो चाहे तो। और फिर ये मामलात अगर हैं तो दुनिया अगर चल रही है तो ये अल्लाह की जो मान कर जो चलने वाले लोग हैं। फिर मुसलमानों को खिताब है ये भी, मन काना युरीदु सवाबत दुनिया, मन काना जो युरीदो अरादा युरीदो, इरादा करना या चाहना, अरादा युरीदो इरादा करना या चाहना। ये शायद पहले भी कहीं जिक्र किया हुआ कि ये अरादा युरीदो मुजारे है ना, युरीदो मुजारे के साथ जब काना लगता है ना, वैसे मुजारे का तर्जमा हम करते हैं वो इरादा करता है या वो इरादा करेगा, यही तर्जमा करते हैं, वो चाहता है या वो चाहेगा। लेकिन काना लगने से मुजारे का तर्जमा होता है माजी इस्तिमरारी, जिसको हम कहते हैं। वो चाहा करता था, वो इरादा किया करता था। कानू यामलून, कुरान पाक में है ना, कानू यामलून, वो ये अमल किया करते थे, हैं ऐसे है। कानू यज़लिमून, वो जुल्म किया करते थे। कुरान पाक में काना लगा हुआ है ना, मुदारे के साथ काना या कानू सीगे के मुताबिक लगेगा तो उसका मतलब होगा कि वो चाह। वमन काना युरीदु सवाबत दुनिया, जो दुनिया का सवाब ही चाहता रहे, सारी जिंदगी यही चाहता रहे कि दुनिया उसके अमाल का बदला उसको दुनिया में मिलता रहे। फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, फ़इंदल्लाहि, पस अल्लाह के पास, हिंदल्लाहि अल्लाह के पास, सवाब दुनिया बदला है दुनिया का, वल आखिरा और आखिरत का भी। इसमें अमीन हसन इस्लाई रहमतुल्लाह अलैह ने तदब्बुरुल कुरान में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी। अल्लाह पाक का एक इख्तिसार है ना, जैसे अभी हमने कहा कि यस्तफ्तूनक बयान कर दिया था, सवाल नहीं बताया कि क्या सवाल है, लेकिन जब हमने पढ़ा तो पता चल गया कि किस किस्म के सवाल करते होंगे लोग, उसमें बयान हो गया। यहाँ पे भी देखें, वो कहते हैं कि मन काना युरीदु सवाबत दुनिया, जो इराद का सवाब करे, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया, अल्लाह के पास दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद हैं। वह मन काना सवाबल आखिरा, जो सवाब दुनिया का आखिरत का सवाब चाहेगा, फ़इंदल्लाहि सवाबुल आखिरा। बात तो इतनी लंबी है बात, लेकिन अल्लाह ने मुख्तसर करके वो क्यों किया कि मन काना युरीदु सवाबत दुनिया, जो दुनिया का बदला चाहेगा, तो अल्लाह के पास तो दोनों बदले मौजूद हैं। फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, मोमिनों को कर रहे हैं ना कि तुम दुनिया की हैसियत क्या है, तुम मांगते हो तो वहाँ सूरह बकरा में भी पढ़ा था ना, उनमें से कुछ ऐसे, मैं यकूलो रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, पहले पारे में शायद पढ़ा, पहले पारे में ना, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, जो दुनिया चाहते हैं, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उनको दुनिया में, व मिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। ये मोमिनों का ये काम है ना। और उनको ऐसे लोग हैं जो दुनिया में भी हमें भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई, यहाँ पे भी यही मामला है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहा है कि फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा। ऐसी आयत हमने पहले भी कहीं पढ़ी थी कि दुनिया का बदला
मुझे वो आयत याद नहीं है, लेकिन ऐसी आयत पहले हम पढ़ के आएंगे कि जिसको दुनिया का बदला चाहते हैं तो दुनिया का बदला भी मिल सकता है, लेकिन अल्लाह के पास दोनों बदले हैं। तो मोमिन का काम ये है कि नेक काम करता चला जाए, दुनिया अल्लाह पाक उसको देगा, दुनिया भी अल्लाह पाक देगा, लेकिन मोमिन की नज़र आखिरत पर होगी। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, अल्लाह खूब जानने वाला और देखने वाला है। एक बात ज़रा पीछे, एक फ़िक़्ह की एक बात, तर्जमा तो पूरा हो गया, 2 मिनट हैं। ये जो वइन तुस्लिहू, ये जो सुलह वाली मामला किया था ना, कि मियाँ बीवी अपने घर को बचाने के लिए खावंद के साथ कोई सुलह वाला मामला कर लेती है, तो उसमें फुक़हा ने ज़बरदस्त बहस की हुई है इसमें। उसमें ये है कि ये जब सुलह हो जाएगी ना, सुलह हो जाएगी तो सुलह कुछ अपने हकूक़, कुछ लेन देन का मामला होगा ना, ऐसे हकूक़ अगर औरत छोड़ती है जो मर्द पर वाजिब हो चुके हैं, जैसे मार है, मार तो वाजिब हो चुका है ना, निकाह होते ही वाजिब हो जाता है, निकाह होते ही मार अगर वाजिब हो चुका है तो ऐसा हकूक़ मार उसने अगर पूरा माफ़ कर दिया है या आधा माफ़ कर दिया है, ये सुलह के मामले में तय, आइंदा ये उस मार को कभी नहीं मांग सकती। ये औरत जो वाजिबुल अदा चीज़ ऑलरेडी वाजिबुल अदा है और सुलह के वक्त उस पे सुलह किया कि मैं ये छोड़ती हूँ, तो वो आइंदा उसका मुतालबा नहीं कर सकती। लेकिन उस सुलह में शायद ये भी शामिल है ना कि मैं तुम्हारे पास शाबाशी नहीं करूँगा, ऐसे भी है ना, या मैं तुम्हें नान नफका में कम रखूँगा, या तुम्हें ये चीज़ नहीं दूंगा। वो उसने सुलह तो कर ली, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें वाजिबुल अदा नहीं थी, वो मुस्तकबिल की चीज़ें थी। नान नफका बाद में देना था, अगली जिंदगी में शाबाशी का मामला बाद में आना था। तो ठीक है, जब तक वो औरत चलती है, लेकिन उसको मुतालबा करने का फिर भी अगर हक है उसूला का, मुतालबा वो कर सकती है, मुतालबा वो कर सकती है। तो खामन चाहे तो उसको दे, नहीं तो छोड़ दे। इसमें ये कोई फुक़हा ने उस पे उस सुलह के मामले में ये है कि जो ऑलरेडी सुलह के वक्त जो वाजिबुल अदा है उसका मुतालबा आइंदा नहीं हो सकता। जो वाजिबुल अदा नहीं है, मुस्तकबिल में वाजिबुल अदा होना है, लेकिन सुलह में वो शामिल किया हुआ है, तो ठीक है जब तक वो चलता है, लेकिन मुतालबा करने में उसको रुकावट नहीं है। फिर खामन की मर्जी है कि उसको पे करता है या उसको अदा करता है। तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।